عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما يليق بعظمته وجلاله. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين إله الأولين والآخرين وديان يوم الدين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأصلي وأسلم على خير البشر خير خلق الله أجمعين وأغلى مخلوق عند الله سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بالنظر وأذن بخبر. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأسأل الله تعالى
رب العرش العظيم أن يجمعنا في هذه الحياة على الإيمان والذكر والقرآن، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، ثم يجمعنا أخرى سرمدية أبدية في دار قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. أمبادن سلامو أن لمن كبراو نجمع لمبان من بلاد نفو نسلام يفو لكان سنمين أمي الله سبحانه وتعالى دالي نجمع نحرك دين أما على موكلا نجمع نبركة كودينني ألو بلاد ما على موكلا نجمع نكوناديا كودينني ألو بلاد ما على موكلا نجمع نأدواو جابي كودينني ألو بلاد ما على موكلا صلاة النفا على كلاك صلى الله عليه وسلم جمل بنا كودينني ألو بلاد ما على موكلا أمبادون أمي فكا نون لالي سani juma sel wakati che ami non lali ala chila kuma kana sallallahu alaihi wasallam ala chila atmeto ka sahaba lali wakati be abu lali atunga di sahaba wiye oluye na ala chila fe kana fo ala chila ma ko ya rasulullah awsini ko ya rasulullah na fe queen lali fotunga di sahaba wiye atunga di sahaba wiye o yesi sigala chila kare fe ala chila ba fo ayine yala ayte feni ay laliwa ni kurana yere fle kurana be lalilikan alaban lali kurana kono yoro shama aban lali ni kunuma kay kan lali kwanya yoro majian ka bo ko jugu kema abe kuma do fanya ba foko ni ala lalilikan ne ka di ayma dhalikum wasaqum bihi alaba fo anyana kwanga flanga fo ali alala angana ninfaga angana bangi ba sosolike angana ta jutigi fe angana ndum fa abana fo aya labana ko dhalikum wasaqum bihi kun yellalika ne kabo ala fe kadi ayma alahu aya shama kono walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah ala ko ama ko aleka mo lali mo mu kona anye kitabu dila mo mu maka ko anye no yawjawni nasarawi ala ko lu lali kabaka anu muhammadu manto lali ni mune ni ala nasranya don lali kan qur'ana kono atiban ala jalla sallallahu alaihi wasallam ni lali kan ni abin la sahaba uma hadisa amna sahaba jmal fi wutako abu huraira an abi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ya'khudh anni hadhihi alkalimat فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله عنه قلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد 5. ألا صلى الله عليه وسلم يا صحابة مالوندو كو ألو جوني بفه كما كان دمان مانين بي ني ألالي ني أوي أي بارا كناي ولما كما كان دمان مانين ما داتريما atiba lase mugom be faka baraka nay abu hurairah ko kunni ambadon ay hadisan fle ay hadisan la mekanya cila ko sallallahu alaihi wasallam jone be fe ka kuma kan numna ne faka baraka nay walma ibe alase mugom mi nabina baraka nay ele ka baraka nay ita baraji ika lase mugom mi naka baraka nay o tigi fana be abaraji soro mais ilim fana ka lasa tigi ma no tigi ka baraka na wagati o ka baraji min soro fana be o baraji non soro ko fara itakan ima ala tila ko sallallahu alaihi wasallam nadara allah imra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa addaha kama sami'aha ko kiyama ala e mo nyan noroya mo wuli kabul ko ni noroyi mo mi naka ne ala tila kuma kan lamme aka lamme ka baraka ka lamme ka latanga ala tangani ko fe abolo aka lase mo gorema ina fo atik aka la tanga chumi aka me chumi ama do fra ka ma do bola aka sababu yi ka lase mo gorema ko kiyama ala ye otigi nyanoro ya donc ala chila sallallahu alaihi wasallam abani ko kuma ni fola ko jona be fa ka kuma kan num na nefe jona mina kuma kan num na nefe ka baraka nay wal ma ka lase mo mina baraka nay aborera ko ni comment je suis candidat
donc alakira sallallahu alaihi wasallam aka Abu Huraira bulumna aka kuma kan loru konte ko fo Abu Huraira tanyene kuma kan loru ako lase Abu Huraira tama oko loru adamaden kunadiya bola dunya ani kiyama oko loru adamaden aline dombo ola oko loru abe diyan latigɛ fiɲɛya ka diyan latigɛ nɔgɔya adamaden ma a bɛ kɛ sababu ye adamaden i bɛ yɔrɔ ma diyan ka bɔ hamiba ma i bɛ yɔrɔ ma diyan ka bɔ nataba ma a ko ittaqil maharim takun a'bada an-nas a ko Abu Huraira i yɔrɔ ma diyan ka bɔ haramu la i yɔrɔ ma diyan ka bɔ Ala ya haramu kow la n'o kɛra dun i bɛ kɛ Ala bato baga ɲɛnama ye a fɔra ko mɔgɔ min Ala y'a jɔn ɲuman ye Ala y'a waliyu i bɛ kɛ o dɔ ye ni k'i yɔrɔ ma jɛnya ka bɔ haramu kow la parce que haramu le Ala y'a surface de réparation i kana don a kɔnɔ i kana don a kɔnɔ Ala ko surface filɛ nin ye ko c'est une zone réservée i kana don a kɔnɔ o le ye haramu ye donc yɔrɔ ma jɛnya la ni k'i yɔrɔ ma jɛnya ka bɔ haramu la ittaqi al maharim takun a'bada an-nas yɔrɔ ma jɛnya ka bɔ haramu la ni k'i yɔrɔ ma jɛnya ka bɔ haramu la i bɛ kɛ alabatobagaba ye Ala y'a jɔn ɲuman ye amadenw haramu a bɛ adamaden yɔrɔ ma jɛnya Ala la a bɛ kɛ sababuya yɛrɛ ye adamadenya duwawu tɛ jaabi alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ cɛ dɔ ko fɔ an ɲɛnɛ voyage la a ko yutilu safar ash'atha aghbara yamudu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amu haram wa mashrabu haram وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له abe chero of kofo anyene cheni aka voyage janke atola voyage jana anana sere aya voyage la ka pousseri beke akuna ka sembela jani ke pousseri akuzi benyamin abi ala dalla malata do jabi mun ko son voyage do jabi wati doli voyage kale ya do atebi mais cheni be condition nyana le kono aya do ye jabi mais alate aya do jabi mun ko son parce que cheni domini mba kono o ye haramu yi fani mba kana o ye haramu yi abe jimi mi o ye haramu yi chere olonto aka dalka mire dum o belaje ni haramu yi ale be ala dalla ayro be haramu o kuma ala bina cheni ya do jabi chugudi niki yoro ma jiyan kabo haramu dumma ala biya do jabi ala chila ko lifo Abdullah ibn Abbas nina radiyallahu anhu ki yoro ma jinya kabo haramu ma kola biya do jabi don ibe ke ala ya jonyuma yin ala ko ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ala ko ala ya jonyuma da be fo ma ko ala ya waliyu oluye moye mogomnu srayato la o te sran ala ufana o te sundu oluye mogod mali oluye mogominu ni olu limanyala alama o limanyala alama et puis o be sran alanye donc oluye ala waliyu le adamadu yala kanike eske akagbelen wa amangbelen bela jeni be sika ke foni mogomin bana bela jeni be sika effort ki yele kan ki yoro majina kabo haramu ko ma fefe ni amandi alay ki yoro majina kabo jeneyama ki yoro majina kabo ribaduma ki yoro majina kabo mo blanonama ki yoro majina kabo badia farama abanu ayan yoro majina haramula haramu abi adamaden abi fossé bonya ala ni adamaden che donc ala ko ale ya jonuma wo mo mu te sran o te sran dunya kono awala kiyama fana sranya toma sunu te o fana ma olumo ma kiyama lon kan fara olumo kan ala mo kala donc oui afoloye ittaqil maharim takun a'bada an-nas yoro majan kabo ala ya haramu kuma otuma ibeke ala ya jonuma ala bato ba ibeke odoye ambadun kana mo korofo kana mo ye furula kana mo ya furud machin itermuso ana che blala nyona anana nyafunyere mbadma muso alali kana la kan jugudama la kan mi ni abese ka ke sababu yaye ka aya furu chin
lali kan bɛ se ka furu tiɲɛ ni ko lali kan dama e ka mun kɛ i ka haramu kɛ furu tiɲɛ furu sa o man di Ala ye surtout mɔgɔ min bɛna kɛ sababuya ye ka mɔgɔw ya furu sa o tigi man di Ala ye k'an yɔrɔ ma janya ni la Ala m'o kɛra donc nin ye ladilikan fɔlɔ ye Ala cila sallallahu alayhi wa sallam a ka min di Abu Hurayra ma a filanan a ko warda bima qasama Allahu lak takun aghna an-nas warda bima qasama Allahu lak takun aghna an-nas a ko Ala ka fɛn min d'i ma Ala k'i sɔn fɛn min na Ala ka fɛn min kɛ i ɲi ye k'i ye diɲɛ o ma n'o kɛla i bɛ kɛ adamadenw bɛɛ la bana ye i bɛ kɛ adamadenw bɛɛ la waritigi ye adamaden bɛɛ la mɔgɔ karinin i bɛ kɛ o ye parce que mun de bɛ an sɛgɛn dunuya kɔnɔ o de ye dunuya ɲini ye ka dunuya ɲini bɛɛ lajɛlen jɔn ni ale ta ɲini na Ala ka min di bɛɛ lajɛlen mɔgɔ ma bɛɛ lajɛlen jɔn bɛ Ala a ta ɲini na k'a sɔrɔ ni ka filɛ dunuya kɔnɔ i kɛla cogo o cogo dɔ bɛ yen i ka fisa ni o tigi ye i ka fisa ni o tigi ye i ka fisa ni mɔgɔ dɔw ye donc i ka fisa ni mɔgɔ minnu ni k'olu filɛ walahi i bɛ Ala ko ɲuman dɔn mais mɔgɔ minnu bɛ sanfɛ ni k'olu filɛ i tɛ Ala ko ɲuman dɔn abadan donc mɔgɔ si sɔnni tɛ a ta ɲi ma bɛɛ lajɛlen jɔn bɛ a ta ɲi na Ala ko warda bima qasama Allahu lak ye diɲɛ fɛn ma Ala subhanahu wa ta'ala ka min di i ma takun aghna an-nas i bɛ kɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na waritigi ye i tɛna taa ka taa mɔgɔ kɔrɔ fɔ i tɛna taa k'i i bolo sama mɔgɔ ko fakɛli sa ko a diya la Ala ka min di ma o b'i bɔ i b'i balo sɔrɔ la i ka kɛnɛ i y'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin abadenw kɛnɛya ye nɛɛma ye nɛɛma min adamaden caman bɔnɔn de a la parce que an t'a valeur dɔn arabu b'a fɔ ya zana la asihatu tajun ala ru'usil asiha la yarahu illa al marda a ko kɛnɛya ye chapeau le fula Ala ka fula min kɛ comme sanu fula ka bila kɛnɛbagatɔw kunna mais fula ni mɔgɔ si ta ye fo banabagatɔ de bɛ kɛnɛya nafa lɔn o kɛnɛya o ye nɛɛma belebele dɔ de ye donc warda bima qasama Allahu lak takun aghna an-nas Ala ka fɛn min d'i ma Ala k'i sɔn min na ye diɲɛ o ma i wakali ni o ye ele y'a bon b'i bolo i y'a mɔbili b'i bolo alhamdulillahi rabbil alamin kana mɔbili caman tigi filɛ ni ka mɔbili tigi caman tigi filɛ i bɛna nata a tigi la i bɛna nata fɛn min b'a bolo i bɛna laɲini k'a fɔ k'i y'o dɔ sɔrɔ ni dɔ natala la dun a bɛ kɛ sababuya ye souvent i bɛ sira dɔw ta sira min man di Ala ye i bɛna taa loterie jouer i bɛna taa suɲali kɛ i bɛna taa wuyaw fɔ i bɛna namara kɛ ka wari sɔrɔ o ye fɛn ye fɛn min man di Ala ye parce que fɛn t'i la al-qana'a kadi t'i la donc diɲɛ Ala y'a sɔnni ma Ala ka bɛɛ lajɛlen Ala ka tiɲɛni kɛ Ala ka tilani kɛ dunuya kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen sɔn a ka dɔw sɔn lɔnni la olu bɛ mɔgɔ wɛrɛ nafa n'o ye a ka dɔw sɔn lɔnni bɛrɛ la olu fana bɛ mɔgɔw nafa n'o ye a ka dɔw sɔn nafolo la olu bɛ mɔgɔw nafa ni o ye donc Ala k'a tilan ten pour que adamaden bɛɛ lajɛlen an ye se ka service rendre ɲɔgɔn ye mais ni ne ko o ta k'o ti bɔ file bɛ fakɛli sira ta le filɛ fo a nana kɛ sababuya ye bi waatigi bɛɛ nana kɛ namaratɔgɔ ye waatigi bɛɛ bɛ fɛ ka fangannaw ya wari ni bɛɛ lajɛlen ta ka bila o yɛrɛ kun ni ka mɔgɔ ɲininka wagati ko ça va pas ko c'est la crise ko nafolo tɛ yen nafolo bɛ mɔgɔ min kun fo a nafolo a tɛ se ka ban a b'a dɔn ka sɛgɛn ale yɛrɛ bɛ ɲina dɔw yɛrɛ kɔ ni ko ɲininka wagati a b'a fɔ ɲina ko yala crise donc o le bɛna adamaden bila fitirima waleya la Ala ma Ala ko innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika la shahid wa innahu li hubbil khayri la shadid ko adamaden ye fitirima waleli adamaden bɛ ale ala fitirima waleya adamaden ya fitirima waleya adamaden yɛrɛ ye o serele wa innahu li hubbil khayri la shadid nka n'a fɔra ko ka hɛrɛ kanu ka nafolo camanba kanu o le ka di adamaden ɲalu ka siya ɲamɔmuriw ka siya ɲa sociétéw ka siya walima action min bolo société bɛɛ lajɛlen na j'ai telle somme dans mon compte bancaire ka to ka faniw changer wagati bɛɛ fani kura pour se faire voir pour que mɔgɔw ye ayima Seydina Musa badimacɛ min ye Karuna ye
ala ka son nafolo la ka son o ye sɔnni dan ye fo ala ko wa atainahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa ala ka son nafolo la nafolo ka sha tellement ala tɛna kuma karuna nafolo yɛrɛ kan dɛ karuna nafolo bɛ bila kɛso minnu kɔnɔ kɔfuru minnu kɔnɔ ka garder o kɔfuru la clé cɛ kelen tɛ se ka ta cɛ fila tɛ se ka ta cɛ saba tɛ se ka ta fo cɛ dama dama de bɛ jan a la cɛ sugu bɛɛ tɛ dɛ cɛ fangatigiw cɛ barakamaw fanga bɛ minnu la olu de bɛ jɛn a kɛsu la clé la ka ta ka kɛsu dala kan o ye nafolotigiya dan ye fo lɔnkɛbaga dɔw nana fɔ o y'a kuma la ko karuna souvent k'a tun bɛ se ka a y'a nafolo bɔ k'a ton fo mɔgɔ bɛ taa si a y'a nafolo suma kɔrɔ ni tele bɔra tellement a tun b'a kun nka ala sɔnna tala ko min kɛ a ma k'a ye ɲani kɛ mɔgɔw ye a k'i ban ka ɲani kɛ musa ko a ma ko ala ko k'u ye ɲani kɛ mɔgɔw ye k'u ye saraka bɔ ya nafolo la jaga bɔ ya nafolo la wa ahsin ila nasi kama ahsana Allahu ilayk ala ka ɲani kɛ ye cogo min ala hinɛla cogo min k'i sɔn nafolo nin na i fana ye hinɛ mɔgɔw la i ye mɔgɔw sɔn a k'i ban k'ale tɛ mɔgɔ si sɔn k'ale y'a nafolo ale y'a kiyale ka sɔrɔ ale y'a kiyale ka sɔrɔ lui il est un bon gestionnaire a ma lɔn ko ala ka mɔgɔw halaki ka kɔn ale ɲɛ mɔgɔ min y'a nafolo ka siya ni ale ta ye mɔgɔ minnu hakili ka bon ni ale ta ye n'a tun bɔla n'a ka fani don ka bɔ bɛɛ lajɛlen b'a nata ko ko an ye kɛ karuna ɲɔgɔn si ye innahu lazu hazin azim ko ko fɛn bɛ karuna bolo nin ye bi ko ko fɛn b'ale dɛ ko karuna ye harijɛgɛ batigi de ye chance batigi de bɛɛ tun b'a nata ko a ye kɛ karuna ɲɔgɔn si ye nka karuna halakila don min mɔgɔ si ma karuna nata tuguni ala ko fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard ala ko dugukolo ma ko dugukolo y'a ta a n'a y'a so bɛɛ lajɛlen dugukolo k'i dayɛlɛ karuna n'a y'a so jigila dugukolo kɔnɔ lɔnkɛbaga dɔw ko ni k'i bolo don i bolokunden fila don i to la k'i tolo gberen k'i bɛ mankan dɔ mɛn gun k'o ye karuna jigi kan ye ko hali bi ko a ma se dugukolo dan na ko a bɛ jigi la fo ka taa se kiyamalu ma a bɛ jigi la ala k'o halaki a n'a nafolotigiya donc silamɛcɛ n'ala k'i sɔn i tani na i jija i ye ala koɲuman n'o ye ala ko la in shakartum la azidannakum ko n'a ka ne ala koɲuman ko n bɛ dɔ fara a kan mɛ jidi ala ka fɛn fitinin min ma ni ka ala koɲuman ala b'a jidi o ala b'a jidi duniya hɛrɛ bɛɛ tɛ nafolotigiya ye nafolotigi caman ba de bɛ yen o la n bɛ dɔgɔtɔrɔso la bi nafolotigi caman ba de bɛ yen o tɛ sunɔgɔ su fɛ n'o k'i la su fɛ o bɛ to hami la fo sɔgɔma malgré que nafolo b'a bolo mais n bɛna taa action dɔ san cogo di marché dɔ bɛna dayɛlɛ o n bɛna mun de kɛ yan pour avoir des actions société dɔ bɛ kɛ yan n bɛna mun de kɛ yan ka se ka société racheter n bɛna kɛ cogo di ka se ka n ka nafolo multiplier a b'o hami la su ni tile a b'o hami la fo don dɔ ale yɛrɛ bɛna ta ka bɔ nafolo nin cɛ ma a bɛna ta ka bɔ miliyari ba nin cɛ ma a bɛna ta ka bɔ a y'a so caman ba nin kɔnɔ a tun bɛ lali mankanma min kɛ a tɛ se k'i la o kan tuguni a tun bɛ fani minnu don o bɛɛ bɛ kɛ tiɲɛ ye a ma a bɛ ta ka bɔ o cɛ ma k'a mɔrɔngɔ kasange kɔnɔ ka taa bila dingɛnin kɔnɔ donc an badenw an ye kari fa agnal ghina al qanaa donc ye ladilikan filanan ye alakira sallallahu alayhi wa sallam a bɛ min dila abi hurayra ma a sabanan a ko ahsin ila jarika takun mu'minan k'i ye ɲuman kɛ i sigiɲɔgɔn ye i ye ɲuman kɛ i sigiɲɔgɔn ye i bɛ kɛ mumini ye an b'a dɔn ni sigiɲɔgɔn ye jɔn de ye sigiɲɔgɔn ye sugu saba sigiɲɔgɔn kelen bɛ yen hakɛ kelen b'a ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔn kelen bɛ yen hakɛ fila bɛ a ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔn kelen bɛ yen hakɛ saba bɛ a ni ɲɔgɔn cɛ k'i ye ɲuman kɛ sigiɲɔgɔn ninnu bɛɛ lajɛlen ye sigiɲɔgɔn min ni hakɛ kelen bɛ a ni ɲɔgɔn cɛ o ye mɔgɔ min ye a ye sigiɲɔgɔn ye sigiɲɔgɔnya dɔrɔn pe de b'a ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ baden a tɛ bɔ kabila kelen a tɛ diinɛ kelen na donc sigiɲɔgɔnya hakɛ o bɛ a ni ɲɔgɔn cɛ i ka ɲi ka bonya i ka ɲi ka hinɛ la n'a k'i wele i ka ɲi ka weleli jaabi donc o sigiɲɔgɔn hakɛ kelen pe de b'a ni ɲɔgɔn cɛ o sigiɲɔgɔnya hakɛ sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen hakɛ fila bɛ a ni ɲɔgɔn cɛ i sigiɲɔgɔn le o ye kelen et puis silamɛ le
donc sigiɲɔgɔnya hakɛ b'a ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya fana hakɛ o b'a ni ɲɔgɔn cɛ i sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen hakɛ saba b'a ni ɲɔgɔn cɛ o ye i sigiɲɔgɔn de 1 i baden ni o ye 2 a sabanan silamɛ le donc o hakɛ saba ni bɛɛ labɛnnen bɛ a ni ɲɔgɔn cɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ sigiɲɔgɔn bonya tellement jibril alayhi salam jibril tun bɛ na waati bɛɛ ka na sigiɲɔgɔnya hakɛ fɔ alakira ɲɛna sallallahu alaihi wasallam cila i sigiɲɔgɔn bonya dɛ cila hinɛ i sigiɲɔgɔn la cila i sigiɲɔgɔn a hakɛ kɔrɔsi fɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko a nana a hakɛ to appel dɔ la kɔrɔ fɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko a nana kɛ ale ɲɛna ko jibril bɛna fɔ a ɲɛna don dɔ ko ni n sala n sigiɲɔgɔn kan ka dɔ sɔrɔ hakɛ la tellement jibril ka sigiɲɔgɔnya hakɛ fɔ a ɲɛna ka gwɛlɛya ko a ye sigiɲɔgɔn hakɛ matarafa aljaru hukukul jar alakira ko abu musa ma don dɔ ko abu musa ko ni k'i ya naji tobi y'a ji siyaya i t'a dɔ di i sigiɲɔgɔn ma i sigiɲɔgɔn kana na ni dumuni ye kana tɛmɛ i sigiɲɔgɔn ɲɛkɔrɔ dumuni min a dɔ t'a bolo a dɔgɔ bɛna gan la i ma sɔn i k'o kɛ i kana to fana i denw ye bɔ n'a ye ka tɛmɛ n'a ye a denw ɲɛkɔrɔ k'a sɔrɔ i ma sɔn silamɛcɛ i k'o kɛ hali n'i sigiɲɔgɔn tɛ silamɛ ye n'i ka saga faga i ka sogo faga i y'a sɔn hali ni silamɛ tɛ dɔ b'a la ko n sigiɲɔgɔn ko silamɛ tɛ ma tɔɔrɔ la i kana i sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ i kana i sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ abadan alakira waati la sallallahu alaihi wasallam sabatɛ dɔ tun bɛ yen ni fayili seli bana n'a fɔra salamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum wa rahmatullah a bɛ bori ka bɔ misiri kɔnɔ ka taa so kɔnɔ cila k'a lakɔlɔsi o la sallallahu alaihi wasallam cila ko malo na ko ne kile lakɔlɔsi waati ni fayili seli bana n'a fɔra kɔrɔ assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ele le mɔgɔ premier i bɛ bori ka bɔ misiri kɔnɔ i b'o kɛ mun de kosɔn a ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ko n y'a so ko n sigiɲɔgɔn cɛ y'a tamaro zun a tamaro bolo kelen jigin bɛ n y'a so kɔnɔ tamaro juma y'a so kɔnɔ mais tamaro branche kelen tamaro zun bolo kelen jigin bɛ n y'a so kɔnɔ tamaro denw b'a la donc sufɛ tamaro den bɛ to ka bɛn n y'a so kɔnɔ n tɛ fɛ n denw y'a ta ka dɔn parce que n ta tɛ donc ni seli banna n bɛ boli ka na tamaro den bɛɛ lajɛlen tɔmɔ k'a lafili a y'a so kɔnɔ sani denw bɛ wuli an b'a n'o n'o kɛra n'o an t'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamin i ma yirizun turu yirizun kun jigila i ya so kɔnɔ o tɛ hɛrɛba le ye i bɛ sɛbɛn la cogo min k'i diya nka nin siranna sigiɲɔgɔn hakɛ ɲɛ k'a lɔn ko ale ta tɛ ko n'ale ka dɔn ala bɛna ɲininka a la ala bɛna ɲininka a la mun de kosɔn i ka dɔn ka sɔrɔ i ta tɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ sigiɲɔgɔn dan fɔ la a ko n'i bɛ sigi la lu 40 i kelen bolo la o bɛɛ ye sigiɲɔgɔn lu 40 i ɲuman bolo o bɛɛ ye sigiɲɔgɔn lu 40 i ɲɛfɛ o bɛɛ ye sigiɲɔgɔn ka taa kɔnɔ fan fɛ lu 40 ka taa telebe fan fɛ nin bɛɛ lajɛlen ye sigiɲɔgɔn ye i ka ɲi ka nin bɛɛ lajɛlen hakɛ kɔrɔsi alakira ko sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu mɔgɔ min n'a bɛ limaniya ala ma ka limaniya kiyamalo ma ka lɔn k'ale bɛna salon dɔ ka bɔ ni dugukolo nin kan ka taa bila dugukolo kɔrɔ ka lɔn fana ko lɔn dɔ bɛna na ale bɛna bɔ dugukolo nin kɔrɔ ala bɛna ɲininka ko mɔgɔ min n'o limaniya bɛ mɔgɔ la fala yu'zi jarahu k'i k'i i sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ ka to ka lɔgɔ kun don ka sisi bɔ ka se sigiɲɔgɔn ma ka sigiɲɔgɔn ya lu yɛrɛ bɛɛ finna ye silamɛcɛ silamɛmuso o tɛ ko ɲuman ye dɛ o dabila ka to ka misiki jouer k'a kan na bɔ ka sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ hali yɛrɛ n'i bɛ kuranna kasɛti de jouer la i b'a kan bɛn i yɛrɛ ma peut-être i sigiɲɔgɔn bɛ sunɔgɔ la i ka lɔn wa i sigiɲɔgɔn rubama huwa na'im peut-être a bɛ sunɔgɔ la a b'i reposer la ele bɛ ya kasɛti jouer la k'a kan na bɔ pour que bɛɛ lajɛlen y'a mɛn i b'a tɔɔrɔ la yala i ka lɔn wa donc i b'a kan na bɛn i yɛrɛ ma dɔw de bɛna sigi sigiɲɔgɔn ka fenêtre kɔfɛ sunɔgɔ wagati la ka kɛ baro ye ni dɔw kama ko ko fakɛ sa bɛ sunɔgɔ la dɛ ko non dɔw b'a fɔ ko non k'a tɛ kuma donc i bɛ adamaden tɔnɔ i yɛrɛ b'a dɔn k'i bɛ ko min kɛla a man ɲi donc maintenant tu attends pour qu'il parle i ye fɛle a ye kuma sisan n'a nana kuma a bɛ fɔ de ko k'a bɛ ne yɛrɛ n ko cɛ in yɛrɛ tɛ kuma n ko ja bɛ tan de
donc sigiɲɔgɔn tɔrɔ an y'a dabila dɛ an ye sigiɲɔgɔn hakɛ bonya an ye sigiɲɔgɔn sɔn an ye sigiɲɔgɔn dɛmɛ an y'an sigiɲɔgɔn minɛ k'a kɛ komi an baden o de bɛ se ka kɛ an bɛ se ka mɔgɔw wele ka na silamɛya la alakira sallallahu alaihi wasallam alakira sigiɲɔgɔn dɔ tun ye yahudiya ye mɔgɔ minnu ko bi k'olu ni yahudiya o ni chrétien ko tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ ko kɛ ɲɔgɔn fɛ alakira an bɛ min kɔ min ka fisa ni bɛɛ lajɛlen ye dɛ a sigiɲɔgɔn tun ye yahudiya ye alakira sallallahu alaihi wasallam a delila ka juru ta yahudiya fɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ sala don min na a y'a dereke tun ye garanti yahudiya muso dɔ fɛ parce que a ka turu ta a fɛ juru la ka kɛ a y'a lanpa kɔnɔ ka tasuma minɛ n'a ye donc comme wari tun t'a bolo a ka y'a dereke di yahudiya muso ma k'o kɛ garanti ye alakira ko k'ale sɔrɔ sɛlɛm a sigiɲɔgɔn dɔ tun ye yahudiya ye waati o waati yahudiya cɛ nin bɛ na ka na poubelle ta ka bila alakira da la waati bɛɛ a bɛ ɲaɲɔgɔn ta ka bila alakira da la n'alakira wulila a tɛ foyi fɔ a ma a bɛ ɲaɲɔgɔn ta ka taga lafili alakira nana waati dɔ kɛ tele kelen ɲaɲɔgɔn ma bila a da la tele fila poubelle ma bila a da la tele saba poubelle ma bila a da la a ka ɲininkali kɛ k'o tuma ko n sigiɲɔgɔn cɛ nin k'a tɛ yen k'a voyage la ale wa mɔgɔ ko k'a bɛ yen ko mɛ k'a fari man da la k'a man kɛnɛ alakira taala ka taa cɛ a da kɔkɔ cɛ ko jɔlen a ko ne le ko muhamɛdi i sigiɲɔgɔn cɛ ko don cila dɔ la cila taala filɛ ka taa dugawu k'a ye ko ala ye kɛnɛya d'a ma a ko cila ma ko ko ile ka ɲi ka kɛ ne jugu le ye ko parce que ne le bɛ to ka poubelle ta waati bɛɛ ka taa bila ile y'a da la nka bi ne man kɛnɛ ile bɛna ne fo cila ko a ma ko n y'a di n'ale ko ten ko mɔgɔ min n'a ka juguman kɛ n na ko n y'a sara ɲuman la yahudiya cɛ ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam ko bi ko ne yɛrɛ bɛ don yadina la ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah abadenw ni ye ladilikan sabanan ye ladilikan naaninan alakira ko abu hurayra tamawo ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman a ko fɛn min ka di ye i bɛ fɛn min kanu i yɛrɛ ye y'o kanu i tɔɲɔgɔn ye fɛn min ka di i ye silamɛcɛ ye y'o kanu i tɔɲɔgɔn ye la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ko mɔgɔ si tɛ se ka limaniya fiyewu fo que i bɛ fɛn min kanu i yɛrɛ ye y'o kanu i silamɛɲɔgɔn ye wani de bɛ fɛ bi an tɔɲɔgɔn ta ye tiɲɛ an tɔɲɔgɔn kana kɛ fɛn ye an gansan ye kɛ fɛn ye hali ni an ka affaire dɔ daminɛ ni mɔgɔ dɔ ye an bɛ fɛ o tigi ta ye tiɲɛ pour que an tigi ta ye ɲɛ silamɛ t'o mɔgɔ ye o silamɛ b'a nata a ta ye ɲɛ a tɔɲɔgɔn fana ta ye ɲɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko la hasada illa fi isnatain ko mɔgɔ yɛrɛ kan tɛ ka ɲabɔ mɔgɔ fɛ fo fɛn fila la mais a ka hasidiya mun fɔ hasidiya sugu jumɛn de est ce que ka a nata fɛn bɛ karisa bolo o ye tiɲɛ wa la fɛn bɛ karisa bolo ala ye baraka don a la ala y'a ɲɔgɔn se fana di ne ma ko o ka ɲi ka kɛ fɛn fila la a fɛn fɔlɔ a ko di ko ala ka lɔnni di mɔgɔ dɔ ma a bɛ to ka mɔgɔw waju a bɛ to ka mɔgɔw kalan ni a y'a lɔnni ye i fana ka ɲi ka nata i fana ye lɔnni sɔrɔ k'ale y'a baara ɲɔgɔn si kɛ ani mɔgɔ dɔ ala ka nafolo d'a ma a bɛ saraka bɔ i fana ka ɲi ka nata ala ye nafolo di i fana ma i fana b'a baara ɲɔgɔn si kɛ silamɛ ka ɲi ka kɛ ten silamɛ kan tɛ ka hasidiya kɛ parce que hasidiya ye mun de alhasad huwa tamanni zawali ni'matil ghayr hasidiya ye mun de fɛn min bɛ mɔgɔ dɔ bolo ka nata ko o ye tiɲɛ ala ka fakɛri sa sɔn a ka mɔbili kura san ele b'a nata ko a ye accident de kɛ ne y'a mɔbili ye ko a ye tiɲɛ walima a ye accident k'a sen kari a kana se ka mɔbili boli tuguni silamɛcɛ a ka fani dɔ san o ɲangoya b'i la ele yɛrɛ bɛ ala dali la ko so in taga bin a kan k'a fani o minɛ la walima bani o taga bin a kan ka fani o fana ka na silamɛmuso i tɛ sabari a ye hasidiya dabila a ye hasidiya bɔ a y'a donni la iyakum wal hasad fa innahu ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an-naru al-hataba ala cira ko sallallahu alaihi wasallam ko a yɔrɔ ma janya hasidiya la ko hasidiya bɛ adamadenya baara ɲuman dom i n'a fɔ tasuma bɛ lɔgɔ dom cogo min na tasuma bɛ lɔgɔ dom cogo min dɛ hasidiya fana bɛ adamadenya baara dom ten i ba ne ka hɛrɛ sɔrɔ duwawu k'a ye a nata fana i fana y'a hɛrɛ ɲɔgɔn si sɔrɔ maa ta fana ye to a bolo i y'o duwawu k'a ye ala ye baraka don a la i ka duwawu kɛ i badema ye mɛlɛkɛw bɛ duwawu tɔgɔ ɲɔgɔn si k'i ye a ka nafolo sɔrɔ i ka duwawu k'a ye ko ala ye baraka don a nafolo la mɛlɛkɛw fana bɛ duwawu k'i ye ko ala ye yɛrɛ fana sɔn ka baraka don i la a ka den sɔrɔ
i ka duwawu ka ye k'ala ye baraka don a den na mɛlɛkɛw fana bɛ ala dali k'ala ye den dɔ di ile yɛrɛ fana ma tuguni ka baraka don i den na an badenw silamɛya ka ɲi ka kɛ ten de ka a tɔɲɔgɔn a silamɛɲɔgɔn a y'a hɛrɛ nata kaba tuguni ka duwawu ka ye a ye baraka ala ye baraka don a y'a hɛrɛ la donc o ye ladilikan naaninan ye k'i bɛ fɛn min kanu i yɛrɛ ye ye o kanu i tɔɲɔgɔn ye nka n'u y'a ko bɛɛ kɛra bi concurrence ye a concurrence fana ye jumɛn le ala ko tɛ dɛ dunuya latigɛ dunuya ɲini hali an y'a eji taga caman kɛla bi dunuya ɲini ye fakɛrɛ sa taara eji la fo que ne fana ye taga le parce que a bɛ fɔ ale ma ko laji a tɛ fɔ ne ma ko laji a bɛ fɔ ale ma ko aja a tɛ fɔ ne ma ko aja fo a ye fɔ ne fana ma le ko aja ni ka taga o kɔsɔn i ma foyi kɛ i taara touriste le la fakɛrɛ sa taara eji la alhamdulilayi rabbil alamin fakɛrɛ sa ka a ka silamɛya lɔsenba dɔ le kɛ ala y'a nɔgɔya ne ye ne fana ye se ka taga alhamdulilayi ele ta ka ɲi fakɛrɛ sa bɛ saraka bɔ dɛ ala fana ye saraka bɔ nɔgɔya ne ye n ko mɔgɔ dɔw de bɛ silamɛ ɲumanw n'a ka silamɛ ɲɔgɔn ye a bɛ ala sira kan ala ko ka bon a ma a bɛ dugawu kɛ a yɛrɛ b'a fɔ a ɲɛna ko ko fakɛrɛ sa k'i ka di n ye dɛ walahi i ka di n ye ala kosɔn i ka di n ye parce que i cɛsiri bɛ diinɛ la dugawu kɛ ni fana ye i cɛsiri min b'i la n ye se k'o ɲɔgɔn si kɛ ni le ye silamɛ bɛrɛbɛrɛ ye ni le ye silamɛ bɛrɛbɛrɛ ye ni le ye silamɛ bɛrɛbɛrɛ ye sayidina omar a tun b'a nata a ye kɛ abubakar sidiki ɲɔgɔn si ye ko ɲuman kɛ la abubakar sidiki bɛ ko ɲuman kɛ cogo min a tun b'a nata ale fana ye kɛ o ɲɔgɔn si ye o tun bɛ ɲɔgɔn dan kɛ ala ko la olu tɛ ɲɔgɔn dan kɛ comme on appelle dunuya ɲini na fakɛrɛ sa ka wagata ni misiri la o k'a fɔ micro la ne nana 20,000 di mun ka sɔn o ma annoncer micro la fo o kɛlɛ le bɛ kɛ pourquoi fakɛrɛ sa ka taa di a bɛ fɛ ka o tuma n fadenw ye ɲɛ don n'ale wa fakɛrɛ sa ka wagata di a ye ko annoncer pourquoi ne y'a 20,000 a ye to annoncer fo ka annoncer micro la sinon a bɛ kɛ kɛlɛ ye bon nin bɛɛ ye dunuya ɲini de ye silamɛ ɲuman a bɛ ko ɲuman kɛ hali a tɛ fɛ mɔgɔ si y'a dɔn an ba aisha radiyallahu anha n'a tun bɛna saraka bɔ k'a di fangana ma a tun bɛ saraka bɔ a b'a di fangana ma a tɛ fɛ fangana yɛrɛ y'a ye a bɛna saraka di mɔgɔ min ma a tɛ fɛ o tigi ɲɛ y'a ye ala cɛla sallallahu alaihi wasallam a ka kiyama gbɛlɛya fɔ a ko kiyama gbɛlɛya la ko mɔgɔ 7 bɛ yen ala bɛ n'olu bɔ kiyama gbɛlɛya la k'olu sigi darisi suma kɔrɔ a ko mɔgɔw fɔ a ko rajulun tasaddaqa sadaqatan fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu cɛ dɔ walima muso dɔ ka saraka bɔ ka dogo a bolo jugu kana lɔn a bolo ɲuman ka min kɛ n badenw ne le ye silamɛ ɲuman ye n badenw ne le ye silamɛ ɲuman ye donc dunuya kɔnɔ ala bɛ mɔgɔw bila ɲɔgɔn ɲɛ ala bɛ mɔgɔw fisaya ni ɲɔgɔn ye dunuya kɔnɔ mais ni ala ka mɔgɔ min bila i ɲɛ dunuya kɔnɔ i ye dugawu k'a ye n'i bɛ fɛ ka k'a ɲɔgɔn si ye i kana hasida k'a fɔ k'a ta ye tiɲɛ i ma yusuf balimaw ye wa o ko yusuf ma tallahi lakad atharaka allahu alayna o nana ye yusuf bilalaw ɲɛ d'abord depuis yusuf fitinin yusuf tun ka di o facɛ ye ka tɛmɛ olu kan olu nana k'a fɔ ko yusuf ka di an facɛ ka tɛmɛ olu kan o nana plan kɛ ko ye yusuf faga walima o ye yusuf yɔrɔma janya ka bɔ o facɛ la nka o ka plan kɛ ka taa yusuf bila kɔlɔn kɔnɔ yusuf labɔla kɔlɔn kɔnɔ yusuf feerela fo yusuf taara kɛ masa ye misra nka o ni yusuf ka ɲɔgɔn bɛn don min na o ko di o ko tallahi lakad atharaka allahu alayna ko wallahi ko an bɛ kali ala la ko wallahi ko ala k'i fisaya ka tɛmɛ nugu kan ala k'i kɔrɔta a nugu sanfɛ donc o ka erreur min kɛ ka erreur lɔn kaba tuguni ala ka fisamadiya di yusuf ma o ka yusuf lɔn an ma ne silamɛw an ye kɛ ten dɛ n'ala ka min kɛ mɔgɔ min ye don min na an ye sɔn o ma n'ala ka min tɔgɔ bɔ don min na ko min na an ye sɔn o ma n'ala ka min di min ma don min na an ye sɔn o ma fɛn bɛɛ ye ala ta hali masaya ala le b'a di mɔgɔ ma ala ko kulillahumma malikal mulk tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika al khairu innaka ala kulli shay'in qadir afɔ allahumma anti ala malikal mulk ele masaya tigi tu'ti al mulka man tasha ebe masaya di mɔgɔ min k'i diya wa tanzi'u al mulka mimman tasha ebe masaya min na mɔgɔ la mɔgɔ min k'i diya mɔgɔ min kɛra masa ye jamana kɔnɔ il n'est pas le plus intelligent il n'est pas le plus intellectuel ala le ka d'a ma
mɔgɔ min kɛra fɛn min ye a tɛ komi ale le ka fisa ni bɛɛ ye ala le ka d'a ma donc ala bɛ masaya di mɔgɔ ma mɔgɔ min ka diya ka masaya minɛ mɔgɔ la mɔgɔ min ka diya wa tu'izzu man tasha i bɛ mɔgɔ kɔrɔta mɔgɔ min k'i diya wa tudhillu man tasha i bɛ mɔgɔ labɛn mɔgɔ min k'i diya a ma mɔgɔ dɔw ye duniya kɔnɔ o ka bonya bɛɛ sɔrɔ ka kɔrɔta bɛɛ sɔrɔ ka bonya sɔrɔ ka kɔrɔta sɔrɔ n'o bɛ timina sira bɛɛ bɛ bloqué ko fakɛ sa bɛ timina n'ale bɛ voyager la ale kelen pe bɛ avion déplacer avion bɛ taa bila sira mɔgɔ caman b'ale bɛ fara kan ka taa kelen bila sira a y'a voyager o la ka na nka a dɔw nana laban ka kɛ fisabililayi kɛ dugu kɔnɔ a dɔw nana sa u y'o fatɔ ka bonyaba sɔrɔ ala ka bonya ni wɔrɔn ka bɔ o la k'o kɛ mɔgɔ cɛngɛlɛnninw ye nafa foyi t'o la hali ni denmisɛnnin ko ye o bɛ woci o la ala k'o bɛɛ kɛ donc silamɛcɛ silamɛmuso i kana mɔgɔ hasidiya ni ala cɛ ladilikan naaninan ye sallallahu alaihi wasallam a ladilikan loruna a ko la tuksiru dɔhik fa inna kathrata dɔhik tumitul qalb ko i kana yɛlɛko sariya ko parce que yɛlɛko sariya ni ba yɛlɛko damatimini a bɛ adamaden dusu faga adamaden dusukun ala ya sanya le kan ka kɔnɔ waati bɛɛ ala ko falyadhaku qalilan walyabku kathiran ko adamadenw ye yɛlɛko dɔɔni ko adamadenw ye kasi ka sariya ima ala cila sallallahu alaihi wasallam ani sababu ala cila yɛlɛko fɔ o b'a fɔ o yɔrɔ dama damani ala cila yɛlɛko min kɛla a bɛ compter a y'a kasi de tun ka siya sayidina nuhu alayhi salam a tun bɛ kasi ka siya fo kana tɔgɔ da la ko nuhu ko kasibaga sayidina nuhu a nana kasi ka kasi fo ka ɲadimi fo nana la ko nuhu ko kasibaga sinon a tɔgɔ yɛrɛ tɛ nuhu lɔn dɔ a ka wulu dɔ ye wulu ni cɛ ka jugu a ko ko wulu ni cɛ ka jugu dɛ wulu ko a ma ko ne ma n yɛrɛ dan ko kuma bɛ min kɛ a bɛ kasi a kasila wagati bɛɛ n'a miirila kuma min ma a bɛ kasi ka kasi ka kasi fo nana la ko nuhu ko kasibaga donc silamɛ ye kasi ka sariya ye yɛlɛko ka dɔgɔya ye yɛlɛko dɔgɔya an n'u bɛ yɛlɛko yɔrɔ bɛɛ wajulikɛyɔrɔ la wajukɛyɔrɔ kɛra tiyatirikɛyɔrɔ y'an bolo karamɔgɔ dɔ wɛrɛ nana fana kɛ comédien ye n'o ka wajulu damina a damina fo ka laban a bɛɛ yɛlɛko ala ɲasaniya kuma bɛ fɔla mɔgɔ bɛ yɛlɛko la hali adamadenw bi kaburu la o bɛ su donna o bɛ yɛlɛko la mɔgɔw sigilen bɛ sukoya wajulu la o bɛ kan ka mɔgɔw la yɛlɛko ka mɔgɔw la yɛlɛko adamadenw nin ye kojuguba ye dɛ donc an ye yɛlɛko dɔgɔya an ye kasi ka siya o de ka di ala ye donc nin ye ladilikan looru ye ala cila ka min di abu hurayra ma radiyallahu anhu ko abu hurayra ta a ye baara kɛ n'a ye ani a y'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min ni o bɛna baara kɛ n'a ye a ladilikan fɔlɔ k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ ala ɲasiranya ma asafurula i yɔrɔ ma janya ka bɔ ala sɔsɔ ma i yɔrɔ ma janya ka bɔ ala sɔsɔ ko bɛɛ lajɛlen ma n'o kɛra don i bɛ kɛ ala batobaga ɲuman ye i bɛ kɛ ala y'a jɔ ɲuman ye a filanan ala ka fɛn min d'i ma i ye sɔn o ma n'i sɔnna o ma i bɛ kɛ duniyala mɔgɔ karini ye i bɛ kɛ duniyala mɔgɔ waatigiba ye a sabanan i ye ɲuman kɛ i sigiɲɔgɔn ye n'o kɛra i bɛ kɛ mumini bɛrɛbɛrɛ ye a naaninan i bɛ fɛn min kanu i yɛrɛ ye i ye o kanu i tɔɲɔgɔn ye a loruna i ye dɔ bɔ yɛlɛkoba la i ye kasi sariya hali bisa ni faamuyali ko ɲuman k'o di an ma ala m'o kɛla ka an hamina ko jira ala m'o kɛla ka ɲa juma sariya ala m'o kɛla كان بالو اسلاميا كلام وكلا كان فاتو لمنيا كلام وكلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين